दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 ऐसे काम हैं जिनको करने से घर के अंदर गरीबी आती है, घर के अंदर परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन 3 कामों को कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर में हमेशा गरीबी रहेगी, तुम्हारा घर गरीबी के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियाँ और मुसीबत के दलदल में फंस जाएगा। फिर आप इस तरीके से फंस जाएंगे कि आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में घिर जाता है। सोने की ईंटों का बनाया हुआ घर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मियाँ बीबी के इन 3 कामों के बारे में आपको बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को दिल से लाइक करें और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो समझ जाएं कि मियाँ बीबी के 3 ऐसे काम हैं जिनकी वजह से घर के अंदर गरीबी आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बहुत दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो आदमी अचानक कहीं पर गायब हो गया, यानी अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली का कहीं पर जाना हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़र से वापस होकर मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए आपने इधर उधर देखा। आपको वहाँ पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के सहारे से वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे, इतने में आपने उस घर में सुना कि किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, साथ ही उसको ताने भी दे रहा था। ऐ कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है, जब से मैं गरीब हो गया हूँ। ऐ कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है, गरीबी को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लाई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गरीबी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। ऐ कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। बीबी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे, जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसे देखते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहचान गए, ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीबी को लेकर आओ। और वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीबी को साथ बुला लाया। दोनों मियाँ बीबी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े हैं। हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता, तू अपनी बीबी को क्यों मार रहा था, अपनी बीबी को क्यों रुला रहा था, अपनी बीबी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, हजरत अली, जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, जब से ये मेरे घर में आई है और मेरे साथ रह रही है, जब से मुझे इसने गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें शादी के बाद बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गरीबी को पैदा कर दिया। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं,
رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت علی، جب سے یہ عورت میرے گھر آئی ہے، رزق کے تمام دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد دن بہ دن میں پریشانیوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہوں اور بیماریوں نے بھی مجھے گھیر رکھا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو یہ بتا، یہ شخص تمہیں کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر اور زیادہ رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں، مجھے لگتا ہے میں کسی گھر میں نہیں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیتے جی مجھے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ یا حضرت علی، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں، جب سے یہ میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے، تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی دہیج میں نہیں دیا ہے۔ یا امین المومنین، میرا باپ بہت ہی زیادہ غریب تھا، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ تو کہا کرتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیج میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، لیکن آج جب یہ مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا، یہ پھر مجھے تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا یہاں پر؟ یا حضرت علی، اس طرح سے یہ شخص مجھے روز تانے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے یہ میری بے عزتی کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے آج تک مجھ سے پیار سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے، اچھے اخلاق کو بانٹے۔ یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی اس کے اندر محبت دیکھی ہے، نہ ہی کبھی اس کے اندر اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر یہ جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے تو یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ یہ ہر روز مجھے مارتا اور پیٹتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، لیکن یا حضرت علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب اس گھر کے اندر یہ مجھے روز مارتا ہے، لیکن اس کی مجھے ہر ڈانٹ مار پیٹ قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کی ہر چیز قبول ہے، لیکن یا حضرت علی، اس سے کہہ دیجئے کم سے کم یہ اپنے گھر سے مجھے باہر نہ نکالے۔ دوستو، اتنا سننے کے بعد دونوں کو ملا کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ مت کہا کرو، جب سے یہ بی بی میرے گھر پر آئی ہے ساتھ میں غریبی لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے اپنے خود ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے گھر کے اندر غریبی دے دیتا ہے۔ اس غریبی کو کس نے پیدا کیا؟ پریشانیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک یہ غریبی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ حکم دے دے اس کے گھر کے اندر داخل ہو جا، یہ غریبی فوراً اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، پھر اس گھر کے اندر رہنے والے لوگ دن بہ دن تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غریبی گھر میں نہیں آتی ہے، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں نہیں آتی ہیں، لیکن انسان کے کچھ اپنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند لگتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غریبی اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں
जो घर के अंदर गरीबी को लेकर आते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हो, ये 3 काम कभी भी अपनी जिंदगी में भूलकर मत करना। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीबी पूछने लगे, या हजरत अली वो 3 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, पहला काम है बदजुबान, यानी बीबी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीबी को गालियां देता है तो इससे बड़ा अजाब घर के अंदर क्या हो सकता है। गालियां देना नेकी और बरकत को इस तरह खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। है शख्स मियाँ बीबी का दूसरा काम है, यानी कि मियाँ बीबी में आपस में लड़ाई झगड़े होना, ये भी गरीबी का बहुत बड़ा सबब बनता है। मियाँ बीबी को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के बजाय, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त गुजारना, इस काम को करने से भी घर के अंदर गरीबी आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिस्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, ये काम भी घर में गरीबी का सबब बनता है। जो शख्स अल्लाह को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीबी को मारना पीटना और उसको रुलाना, ये सारे काम अल्लाह को नाराज करते हैं और इन कामों से शैतान राजी होता है। आप सोचिए, जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाता है उस घर के अंदर रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर में गरीबी हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों, मियाँ बीबी के ये 3 काम ऐसे हैं, तो इन 3 कामों को कभी भी भूलकर अपनी जिंदगी में ना करें। अगर मियाँ बीबी ऐसे काम करते हैं तो वो हमेशा गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी आप कहीं जाइएगा मत, आपके सामने ये सुलेमानी अंगूठी लगी है। हमारे पास फिरोजा पत्थर, सुलेमानी अंगूठी, घर के जादू काटने के तावीज़, नक्श सब कुछ मौजूद है। तो इस वीडियो को प्ले कर आज ही जरूर मंगाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।